복음 편지 8번째 만남입니다. сайн мэдээний захидлын 8 дахь уулзалт. 하나님의 권능이 언제 나타나는가? За бурхны зорилт хизээ гарчих юм бэ гэж. 마태복음 28장 18절에서 20절입니다. За Матай номын 28-ийн 18-аас 20. Та намайг ертөнцид илгээсний адилаар би мөн тэднийг ертөнцид илгээв. Тэд бас үннээр ариусгахын тулд би өөрийгөө тэдний төлөө ариусгана. Би зөвхөн тэдний төлөө бас тэдний үгээр дамжуулна. Надад итгэх хүмүүсийн төлөө мөн гуйж байна. 아멘. 이제 8번째인데요. 자, 8 дахь захидал маань байна. 우리가 예수를 영접하고 하나님의 자녀가 돼서 신분이 바뀌었어요. 자, 비드레스 예수스ийг хүлээж аваад бид нар харьяал маань өөрчлөгдсөн тийм ээ. 구원받았습니다. 언제요? бид нар аврагдсан, хизээ аврагдсан бэлээ. 예수님을 그리스도로 알고 영접할 때. 예수스ийг Христээр таньж мэдж хүлээж авсан тэр. 그죠. 예수님이 그리스도 되심을 내가 알고 마음으로 믿고 입으로 시인할 때 бид 구원받았어요. 예수스ийг Христээр таньж мэдээ зүрх сэтгэлтэй хүлээж аваад амаараа тунгалсан. 어느 날 그냥 이렇게 기도하다가 이렇게 예수님이 들어오는 게 아니고요. Тэгээ гинт нэг өдөр ингээл залбирч ирсэн чи гинт Есүс миний дотор орж ирэх биш. 그리스도가 아니고는 절대로 구원받을 수 없어요. Христ биш бол хизээж бид нар тэр авралыг авах боломжгүй. 그죠? 그러니까 그리스도가 아니고는 이 사단이 결박당하지 않고요. Тэгээ Христ биш бол тэр сатаныг бид нар ялан дийлэх боломжгүй. 죄 문제 해결되지 않습니다. Тэр гин нүглийн асуудлаа шийдэх боломжгүй. 그죠? 그리스도가 아니고는 하나님을 만날 수가 없다니까. Тэгээ Христ биш л бол бид нар бурхантай уулзах боломжгүй. 이 세 가지 문제 해결돼야만 하나님 만날 수 있어요. Энэ гурван асуудлыг шийдчихэж бид нар бурхантай уулзах боломжтой. 그래서 우리가 예수를 믿는 것입니다. Тийм учраас бид нар Есүс итгэх ёстой. 예수님만 그리스도이시기 때문에. Яг тэгвэл зөвхөн Есүс л Христ байх 우리는 боломжтой. 교회 오래 다니면 그냥 막연하게 구원 받았을 거려니 이렇게 생각하거든요. бид нар заримдаа яадаг маш олон жил чуулганд явцсан чи би аяндаа авралыг авцсан гэж 그래서 ойлголттой явж байгаа. 우리가 예수님을 그리스도로 알고 하나님의 자녀가 됐다는 말은 우리 속에 하나님의 영 성령이 우리 안에 들어오신 거예요. Нэгсэндээ бид нар Есүсийг Христээр таньж мэдэж хүлээж авснараа Бурхны ариун сүнс бидний дотор орж ирдэг. 그리고 그 성령은 나와 지금 동행하고 계시면서 나를 인도하고 계시고요. Тэр миний дотор оршиж байгаа тэр ариун сүнс яд надтай харилцааг үүсгэж намайг тэр дотроос мөн удирдах. 내 안에서 역사하고 계시다니까. миний дотроос ажиллаа хийж идэг. 성령은 하나님의 영이에요. Ариун сүнс бол Бурхны сүнс юм. 하나님 어떤 분이십니까? Бурхан ямар хэм блэ? 창조주예요. Тэр бол бүтээгч нэг юм. 모르는 것도 없고 못하시는 것도 없는 전지전능하신 Тэр 하나님의 болохоор 영. мэдхгүй зүйлч гэж байхгүй, чадахгүй зүйлч гэж байхгүй. Тэр бол бүтээгч бурхан юм. 그분이 내 안에 계시고 나를 인도하고 계신다. Тэр нэг нь миний дотор байж 그죠? намайг удирдах байна. 이걸 누리는 것이 이제 신앙생활이에요. Тэгээ энэ дотор байснараа бидний итгэлийн амьдралыг хэлж байгаа. 그죠? 하나님은 지금부터 예수 영접한 나를 책임지시고 인도하고 계시다. Тэгэхээр бурханаас өнөөдрийн хүртэл Есүс Христийг хүлээж авсан надыг хамгаалж удирдах идэг. 그죠? 그리고 우리에게 어마어마한 축복이 와진 게 뭐냐면 우리의 삶을 두고 하나님이 세계복음화라는 이런 하나님의 계획을 지금도 이루어가고 계시는 것입니다. Гэтэл яасан энээс илүү бүр том бурхны тэр том ерөөл дотор багтсан байдаг. Бурхан бидний амьдралаа жанжуулаад дэлхийн сайн мэдээ хийх болно гэсэн тэр том ерөөлийг авсан байдаг. 사실은 우리의 이 영적인 상태가 늘 여기 있으면요. Тэгэхээр яг үнийг хэлэхэд бидний сүнсний байдал нь үргэлж энэ гадна байх юм бол 흑암은 무너지게 돼 있습니다. бидний дотор байх юм бол тэр харанхуу аяндаа нурж унжид. 천사가 동원되는 거죠. Нэгсэндээ тэнгэр элчүүд бид нар дээр тусалж. 하나님의 나라 배경이 함께하는 거예요. Нэгсэндээ бурхны хаанчлал, бурхны улс бидний дотор 그런 хамт 우리를 ижил. 통해서 하나님은 또 다른 사람을 만나게 하시면서 하나님이 세계복음화를 이루어가고 계시거든요. бид нараар дамжуулаад тэг чадсанараа бид нараар дамжуулаад бурхыг үсэ. Та нараар дамжуулаад
дэлхийн сайн мэдээ хийх болно гэсэн мэд. 오늘 하나님의 권능이 언제 나타나는가 이런 있거든요. За бурхны зовлон хизээ гарч ирдэг вэ гэхээр 내가 누군지 알고 예수 그리스도께서 누군지 잘 알 때에 그죠? тэгэхээр 하나님의 능력과 축복을 실제로 체험하게 됩니다. тэгэхээр бурхны эрх мэдэл хизээ хүчийг хизээ харддаг юм бэ гэхээр үнэхээр Есүс Христ миний дотор орж 그래서 우리가 일곱 орснороо 가지를 тэр 명심해야 бурхны хүчийг 되는데요. олж харж чаддаг. Энэ 7 зүйлийг 성경에서 지금 말하는 게 뭐냐면요. за энэ Библиэлд юу гэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр 인간은 원래 하나님의 형상대로 지으시고 бурхан хүнийг өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээгээд 하나님과 더불어 안식하도록 창조되었습니다. тэгээд тэнд одоо амралтыг өгсөн гэж хэлсэн байна. Амарсан гэж. 불행한 존재로 지으신 게 아니라요. Тэр нь болохоор санаа зовдөг, айдастай тэр айдсаар тэрийг бүтээгээгүй. 행복한 사람으로 지으셨어요. харин аз жаргалтай хүнээр бүтээсэн байдаг. 안식을 누리도록요. Тэр маш амар тайван амралтыг өгөх гэж бүтээсэн. 그런데 창세기 3장 사건이 터진 거죠. гэтэл яс Эхлэл номын 3 дугаар байдал тэр 이 하나님과 함께 할 수 있는 말씀 주신 게 창세기 2장 17절 언약인데요. За тэгээд бурхан өөрийнхөө үгийг Эхлэл номын 2:17 дээр өөрийнхөө үгийг өгсөн байдаг гэрээ. 사단이 그죠? 뱀을 이용해 가지고 이 말씀 떠나도록 속인 것입니다. гэтэл яс хүн гэдэг амьт нь сатаны тэр хууралтанд үгийг хууралтаас болоод тэр үгийг бурхны үгийг гэрээг зөрчсөн байдаг. 그래서 하나님의 영이 떠나가고 죄의 영이 들어왔다니까요. Тэгснээрээ тэр үгийг зөрчснээрээ бурхны сүнс тэрний дотроос гарч муу ерийн сүнс буюу сатаны сүнс тэрний дотор орсон байдаг. 그래서 그때부터 고통이 오기 시작한 것입니다. Тийм учраас тэр өдрөөс эхлээд зовлон ирдэг байна. 그죠? 죽은 영이 돼 버렸어요. Нэгсэндээ сүнс нь өхмөл байдалтай болсон. 마귀 자녀가 된 거죠. Муу ерийн сүнс одоо диаволын хүүхэд 그래서 болсон. 이 그때부터 이제는 실패하게 되고요. 고통이 오게 됐다니까요. Тэр үеэс эхлээд яд бууж өгөх буюу зовлон ирдэг байгаа тэр. 그리고 죽음이 왔어요. 시한 인생이 됐어요. Үхэл гэдэг зүйл ирдэг. 그죠? 창세기 3장 사건이죠. Эхлэл номын 3-ыг гардаг тийм ээ. Эхлэл номын 3-ын 11-ээс хэр. 그래서 이제 이 땅에서 나그네 생을 살다가 인간은 이제 본향으로 가게 된 것입니다. Тэгэхээр яасан энэ газар дээр яасан тэр одоо боолын амьдралаар амьдарч байгаад яа дээ там гэдэг 결국은 зүйл рүү 죽고 지옥 가게 되는 것입니다. эцтэй яа дээ там руу очдөг байгаа тийм ээ. 그죠? 그런데 하나님이 우리를 다시 하나님의 형상으로 회복시키기 위해서 하나님의 형상을 가지고 이 땅에 오셨어요. Тэгээд бурхан яасан бэ гэхээр хүнийг эргээд анхны тэр ёроолыг өгсөн тэр ёроол дээр авчрахын тулд бурхан яасан хүний дүр төрхөөр энэ газарт ирсэн 이 байна. 영이신 하나님이 육신을 입고 오셨습니다. Тэр сүнс болох тэр бурхан яасан махан биеийг өмсөж ирсэн байна. 그분이 누구십니까? 예수님이시죠. Тэр нэгэн хэн блэ? Есүс. 그죠? 그래서 이 그리스도는 예수님은 육신을 입고 오신 이분은 하나님의 형상이다 그랬어요. Тэр махан биеийг өмсөн тэр Есүсээс бурханы дүр төрх гэж хэлсэн байдаг. 하나님의 형상이다 그랬어요. 야, 그리스도는 하나님의 형상이라고 20-р 4-4 болохоор Христ гэдэг нь бурханы дүр төрх гэж хэлсэн байдаг. 히브리서 1장 3절에도 그 본체의 형상이다 이렇게 말씀하셨어요. Тэгэхээр Еврей номын 1-ийн 3 дээр ч гэсэн энэ одоо тэр дүр төрхийн тухай. 그러니까 하나님의 형상을 가지고 육신을 입고 오셨는데 그분이 바로 누구냐면 예수님이시라니까. Тэгэхээр үнэхээр бурханы дүр төрхөөр хүний биеийг өмсөд ирсэн тэр нэгэн бол Есүс. 그죠? 왜 이렇게 오셔야 됩니까? Яагаад заавал ингэж ирэх ёстой юм бэ? 그죠? 왜 육신을 입고 오셔야 되느냐? Яагаад хүний дүр төрхөөр ирэх ёстой 우리가 юм? 가지고 있는 이 문제 해결하셔야 되겠다. Биднэрт байгаад энэ анхны энэ 3 асуудлыг шийдэхин. 그래서 오셔서 그리스도가 되신 것입니다. Тэгээ тэр ирснээрээ Христээр ирсэн. 그죠? 십자가에서 죽으시고 부활하시면서 모든 문제 해결하셨어요. Загламаа цовдлогдож үхээд дахин амьснараа бүх асуудлыг шийдэж өгсөн байдаг. 그래서 이 예수는 하나님이시고 사람이십니다. Тийм учраас энэ Есүс бол бурхан бөгөөд хүн юм. 하나님이시기 때문에 사단을 이기셔서 하나님이시라는 증거로 부활하셨고요. Тэр яасан бурхан гэж гэрчлэхийн тулд дахин амьсан. 죄 없는 사람이기 때문에 우리의 죄 문제 해결하시고 십자가에 гим нүглгүй өсөж бидний гим нүглийн төлөөс болсон загламаа дээр 그는 근본 하나님의 본체시라 그랬거든요. тэр юу гэсэн бурханы 그래서 이 예수님을 영접할 때
우리가 하나님의 자녀가 되는 것입니다. Тийм учраас бидний Есүсийг хүлээж авснараа Бурхны хүүхэд болдог аа. 모든 문제가 해결되는 것입니다. Бүх асуудлууд шийдэгддэг. 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐이 다 벗겨지고 참된 안식이 우리에게 와주는. Нэгсэндээ Мата номын 11:28 дээрээс хүнд ачаанд хүлэгдсэн тэрэнд бас төгс амралтыг өгсөн байдаг. 그죠? 우리 안에 이 생명이 들어올 때 원래 인간에게 주셨던 참된 안식이 우리에게 회복되는 것입니다. Үнэхээр бид энэ одоо үүнийг ойлгож хүлээж авснараа Христийг хүлээж авснараа ясаа анхны тэр хүний өрөөлийг эргээд хүний тэр өрөөлийг авдаг 뭐 Бурханаас. 한 가지 해결되는 게 아니고요. Нэг зүйл шийдэгдсэн биш. 모든 것이 다 회복된 것입니다. Бүх зүйл бүх асуудлууд шийдэгдсэн. 그래야 참된 안식을 얻을 수 있어요. Тэгж биш бид нар тэр төгс амралтыг авч чадна 그죠? тийм ээ. 우리의 모든 짐을 대신 다 지신 것입니다. Бидний бүхий л ачааны үүрч өгсөн гэсэн. 그런데 지금도 사단은 존재하고 있다니까요. Гэхдээ сатан одоо ч гэсэн тэмцэж идэг. 그래서 신앙생활은 영적인 싸움이에요. Тэгэхээр итгэлийн амьдрал гэдэг бол сүнслэг тэмцэл. 그죠? 그래서 이제부터 세 가지 싸움을 해야 되는데요. Тэр одооноос эхлээд бид нар 3 тэмцлийг хийж явах хэрэгтэй. 제일 먼저 나 자신과의 싸움입니다. хамгийн эхлээд өөртөө тэмцэх хэрэгтэй. 우리 자신과를 어떻게 이길 수 있겠습니까? Тэгвэл бид нар өөртөө яаж чадах вэ? 요한복음 8장 32절에 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라고 했습니다. Иохан ном дээр юу гэсэн? Тэр үннийг мэдснээрээ үнэн чамайг чөлөөлөх болно гэсэн байдаг. 뭔가에 매여 있거든요, 우리가 다. бид нар ямарваа нэгэн зүйлд хүлэгдсэн байдаг. 그죠? 그래서 우리가 주로 하는 게 우리 환경, бидний иргэн дөрний нөхцөл байдал, 우리의 계획, бидний төлөвлөгөө, 그죠? 우리의 뜻, бидний хүсэл, 우리 고집, бидний тэр зөрүүд байдал 나잖아요, 이게 전부 다. бүгд энэ би 그죠? гэсэн тий. 우리의 생각, бидний бодол 이건 다 우리에게 유익을 주지 못해요. тэгэхээр энэ 유익이 없어요. зүйл нь биднийг яаж идэв? 그죠? 그래서 우리가 우리 자신을 하나님께 완전히 맡긴다는 게 뭐겠습니까? Тэгэхээр үнэхээр би өөрийгөө Бурхны өмнө ингээд тий Бурхантай ингээд төгс холбох гэдэг нь юу гэсэн юм бэ гэхээр 아까도 지난 과에도 말씀했지만 내 주장이 없어지는 거예요. тэгэхээр түрүүч удаа хэлсэн ч гэсэн 그죠? хэлсэнтэй л би өөрөө байхгүй болох хэрэгтэй. 진리는 예수 그리스도이시고 그는 거룩하십니다. Тэр үнэн бол Есүс Христ бөгөөд тэр бол ариун нэг юм. 진리 안에 있을 때만 참된 자유를 얻게 되는 거죠. Тэгэхээр яг тэр үнэн дотор байх юм бол тэр төгс эрхчлөөг бид нар 여기서 빠져나와야 돼요. Тэгэхээр бид нар энэ хүлээснээс одоо гарч ирэх хэрэгтэй. 그죠? 이미 끝난 것입니다. Уг нь энэ урьдчилаад энэ асуудал шийдэгдсэн. 자꾸 우리는 나를 치장하고 내 환경을 바꾸려고 그러고 우리 다 하고 거의 매여 있잖아요. 그런데 Гэтэл яа хүн өөрийн мэдлгүй өөрийгөө те энэ дотор ингээд хүлцсэн байдаг. 이제 새로운 나, 바뀐 나를 우리가 누려야 되잖아요. Тэгэхээр бид нар өөрчлөгдсөн шин амийг авсан тэр өөрийгөө одоо те өөрчлөх хэрэгтэй гэдэг нь л да. 그죠? 어떻게 보면 율법입니다. 다 율법 안에 매여 있다니까 우리가. Нэг үгээр хэлэх юм бол бид нар хуулинд баригдсан, хуулинд 지키지도 хүлэгдсэн. 못하면서 다 우리가 그 율법의 бид 법의 어떤 법적인 틀 안에 있거든요. Хуулийг одоо сахиж чадахгүй мөртлөө тэр хуулинд одоо хүлэгдсэн 또 байна. 사단과의 싸움인데요. 사단이 하는 일은 속이는 일이에요. 속이는 사단과 싸우는 것입니다. 속지 않으면 돼요. Сатант тэмцэх хэрэгтэй. Сатан бол дандаа хуурч яадаг. 그래서 내 힘으로 안 되니까 байх хэрэгтэй. 예수 권능이 필요하죠. Тэгэхээр бид нар өөрийн хүч хэрэгтэй биш харин Есүс Христийн 영접할 때 하나님의 자녀가 되는 권세 주셨다 그랬어요. Тэгэхээр хүлээж авсан тэнд Бурхны хүүхд эрх мэдлийг өгсөн гэж 그죠? хэлсэн. 오늘 말씀에도 보니까 하늘과 땅의 권세를 가지셨다 그랬어요. Тэгэхээр Матай номын 28:18 дээр гэсэн юу гэж хэлсэн бэхээр Тэнгэр ба газрын эрх мэдлийг би чамд өглөө гэсэн байна. 사단이 건드리는 게 뭡니까? 그죠? 네. 우리의 이 육신의 모든 걸 잘 알고 있잖아요. 연약감 잘 알고 있잖아요. Сатан юунд биднийг хуурд юм гэхээр биднийг маш сайн мэддэг. Бидний сул дорой байдлыг маш сайн мэддэг. Тэрийгээр одоо биднийг ингэж 마가복음 1장 27절에 보니까
주님의 권세 앞에 귀신도 순종한다 그랬어요. Тэгээ Марк номын 1:27 дээр гэсэн. Эзний мөн ч гэсэн одоо муу ерийн сүнс хуурахыг хүсэж идэг гэдэг нь л да. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀가 하는 일을 멸하러 오셨다. Тэгэхээр бурхны хүүхд гарснаар ирснээрээ муу ерийн диаволыг ялан дийлэхийн тулд ирсэн юм а гэсэн мэт. 어떻게 싸웁니까? Яаж бидний одоо тэрэндээ тэмцэх юм? 기도로 싸워요. Бид нар залбирлаа одоо 그래서 우리에게 하나님이 기도 응답의 권세도 주셨습니다. тийм биш бурхан яас бид нар залбирлын дээр ирэх мэдл хариултын ирэх мэдлийг бидэрт өгсөн. 사단은 우리가 자기를 이길 수 없는 것 같이 속여요. Тэгээ сатан яад юм бэ гэхээр бид нарыг тэрэнд яалж дийлэхгүй юм шиг тийж хуурч идэг бид нарыг. 기선제압한다니까요. Нэгсэндээ бид нарыг хуурч хүлж идэг. 먼저 두려움 갖다 주고 염려 갖다 주고 미리 그렇게 한다니까요. Тэгээ урьдчилаад тэнд айд санаа зовлт те боломжгүй гэсэн зүйлүүдийг ингэж урьдчилаад сатан авчиж өгчихдээ. 그 세상과 더불어 싸워야 됩니다. Тэгэхээр бид нар ертөнцтэй тэмцэх хэрэгтэй. 세상 임금이 누구냐? Тэр ертөнцийн эзэн хин? 사단이에요. Сатан юм. 그러니까 어떻게 이길 수 있습니까? Тэгвэл тэрийг яаж дийлэх ёстой юм бэ? 성령의 인도받는 거죠. Ариун сүнсний өдрөмжаар бид нар 우리가 тэрийг ялан 사단을 이길 дийлэх 수 хэрэгтэй. 없어요. Бид нар бол сатаныг ялан дийлэх 세상을 боломжтой. 우리가 정말 정복하는 길은 성령이 역사하시면 됩니다. Үнэхээр ертөнцийг ялан дийлэхэд ариун сүнсний ажил 그래서 байх хангалттай. 보혜사 성령이 우리 안에 영원히 함께 하시겠다고 Яхан 약속하셨고요. номын 14-16 дээр юу тийм учраас юу гэсэн би чаны дотор үрд мөхт хамт байх болно гэж хэлсэн байдаг. 그 성령께서 우리를 가르치시고 생각나게 하시면서 인도하신다고 분명히 Миний 말씀하셨어요. дотор байгаа ариун сүнс би чамд зааж сануулж явах болно гэж хэлсэн байдаг. 그죠? 기름 부음 받은 그분이 우리 안에서 우리를 가르치신다니까요. Тэр тослогдсон нэг нь яс бидний дотроос бидрийг зааж өгнө гэсэн мэт. 모든 걸 깨닫게 하신다고 Бүх 하셨어요. зүйлийг ойлгуулж таниулж өгнө гэсэн мэт. 그죠? 우리가 하나님의 성령이 임하면 바로 거기가 하나님의 나라가 임했다 그랬습니다. Бидний дотроос ариун сүнсний дүүргэлт байх юм бол Бурхны хаанчилж гэсэн тэнд тэр газрыг дүүрч идэг. 우리 안에 성령이 계시는 이 영적인 것을 우리가 인정하는 것입니다. Тэгэхээр бид нар яах юм бэ гэхээр миний дотор тэр ариун сүнс байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх. 사도행전 1장 8절에 성령으로 역사하시고 우리를 증인되게 하신다 그랬어요. Тэгэхээр Үлс номын 1:8 дээр гэсэн юу гэсэн ариун сүнсийг аваад та нар гэрч болно гэсэн байдаг. 사단을 이길 수 있는 이 세상 임금 노릇하는 사단, 불신자에게는 아비 노릇하고 있는데요. 이길 수 있는 비밀은 성령의 인도하심 속에 있으면 됩니다. Тэр сатаныг ялан дийлэх тэр нууц нь болохоор ариун сүнсээр дамжиж ариун сүнсний дүүргэлтээр сатаныг ялан дийлнэ гэсэн. 권능이 언제 나타납니까? За тэгвэл Бурхны тэр зовлон хизээ гарч ирд юм бэ? 언제 시작됐습니까? Хизээ эхэлт юм бэ? 그죠. 이미 우리가 하나님의 자녀 됐을 때 원죄 해결됐을 때 이미 우리에게 그죠. 하나님의 권세 주셨다니까요. Тэр Бурхны тэр баталгаа хизээ гарч ирд юм бэ гэхээр урьдчилаад бид нэр Бурхны хүүхэд болсон тэр үед те 자범죄 해결했답니다. бүх одоо анхны тэр гим нүглийн асуудал 기도 안 하는 게 죄라니까요. гим нүгэл болдог. Бид нар залбирахгүй байх юм бол тэр өөрөө гим нүгэл. 그죠. 우리가 안 믿는 게 죄예요. Бид нар 불신앙. итгэхгүй байгаа нь тэр гим нүгэл байдаг. 그죠. 그리고 우리가 고난, 핍박, 좌절 이런 것 속에서 하나님의 계획을 찾아야 돼요. Тэгэхээр бид нар янз бүрийн зовлон хавчлагад донд байхдаа Бурхны төлөвлөгөөг Бурхныг олж харах хэрэгтэй. 문제 해결을 찾는데 해결이 아니라 이미 해결됐어요. Тэгэхээр бид нар олж харахтаа ингээд өрүүлж тэрийг одоо асуудлыг шийдэх гэдэг. Гэтэл урьдчилаад Бурхан тэр бүх асуудлыг шийдсэн байдаг. 문제 실제 그 속에서 하나님의 계획을 찾는 것이고요. Харин тэр асуудлаар дамжуулаад бид нар Бурхныг олж харах. Бурхны төлөвлөгөөг олж харах хэрэгтэй. 우리의 삶에서 하나님의 목적을 발견하는 것입니다. Тэгээ бидний амьдралаар дамжуулаад Бурхны зорилгыг олж харах хэрэгтэй. 그죠? 그리고 내가 처한 것에 하나님의 큰 뜻이 있다니까요. Тэгэхээр бидрээр амьдралаар дамжуулаад Бурхны маш том хүсэл зорилго явж идэг. 그리고 우리가 이것을 위해서 기도할 때 하나님의 능력이 임하게 되는 것입니다. Тэгэхээр бид нар энэний төлөө залбирах юм бол Бурхны одоо ариун сүнсний дүүрэлт ирж идэг. 정말 이렇게 기도해야 돼요. Үнэхээр бид нар энэний төлөө залбирах хэрэгтэй. 하나님 내가 지금 이런 여러 가지 문제 있잖아요. 문제 있는데 없다고 할 수는 없는 거죠. Тэгээ бид 그죠? нар янз бүрийн асуудал байдаг. Тэгээ асуудал байхгүй гэж хэлэх ямар ч боломжгүй.
근데 이 문제 속에서 하나님의 계획이 뭔지를 알게 해달라. Харин энэ асуудлаар дамжуулаад Бурхны төлөвлөгөө юу юм бэ гэж бид 나를 향한 하나님의 목적이 무엇인지. надаар дамжуулсан Бурхны зорилго юу юм бэ гэж. 정말 내가 있는 그 현장에 하나님의 큰 뜻이 무엇인지를 그걸 여쭙는 기도해야 된다. Үнэхээр миний байгаа тэр газар нутагт дээр Бурхан ямар төлөвлөгөө хийсэн бэ гэдгийг бид нар тэрийг барьж залбирах хэрэгтэй. 하나님의 능력이 임하게 되어 있습니다. Тэгэх юм бол үнэхээр Бурхны хүч чадал тэр газар 우리가 이 болно. 하나님의 능력을 체험하면 와지는 게 정말 뭐냐 평안함이에요. Тэгэхээр үнэхээр бид нар Бурхны тэр хүч чадлыг гуйж залбирах юм бол урьдчилан бидэрт юу ирдэг юм бэхээр тэр Бурхны амар тайван. 하나님의 계획, 하나님의 뜻, 하나님의 목적이 발견되면 그건 하나님이 이루실 거니까요. Тэгээ Бурхны төлөвлөгөө, Бурхны 그죠? зорилгыг бид нар олж чадах юм бол Бурхан энэ бүгдийг өөрөө хийж идэг. 어떤 문제와 사건이 있어도 괜찮은 거잖아요. 하나님의 계획을 이뤄가는 과정이니까. Тэгэхээр ямар ч асуудал, ямар ч одоо юу хавчлага ирсэн 그러면 гэсэн зүгээр яг л Бурхан өөрөө энэ бүх зүйл төлөвлөгөө хийх 참 учраас. 만족에 올 수 있죠. Тэгэхээр төгс одоо дүүрэн 그죠? 우리 이미 승리한 신분이니까요. яг л урьдчилаад бид нар одоо 그래서 дүүрсэн мэт урьдчилаад бид нар ялтыг авсан. 하나님의 권능이 언제 나타납니까? Бурхны юу хизээ гарчих юм бэ гэхээр 내게 주신 권세 사용할 때입니다. надад өгсөн тэр эрх мэдлийг ашигласнаар Бурхны 그죠? баталгаа гарч ирдэг. 그 권세 중에 권세가 기도예요. Тэр эрх мэдлийн хамгийн том эрх мэдэл нь болохоор залбирал байдаг. 그죠? 내가 정말 하나님의 뜻을 찾고 계획을 찾고 하나님의 목적을 찾으면 이 기도할 때 하나님이 내게 능력으로 역사하셔서 나를 바꿔 가신다니까. Тэрээс Бурхны хүч чадлаар дамжуулаад, Бурхны тэр ажлаар дамжуулаад би өөрийгөө өөрчилж явж идэг. 속지 않으면 Миний 됩니다. тэр бид нар энэ зүйлд хуурдах хэрэггүй гэж байна. 근데 나 자신을 가지고 사단이 속이고요. Тэгээ би яа дэ өөрийнхөө бодлоо дамжуулаад сатаанд хуурдагдаж байдаг хүмүүс. 세상을 부러워하게 만들면서 나를 또 속여버렸습니다. Одоо ертөнцид атаархлаа дамжуулаад яадаг намайг ингэж хуурч идэг. 우리에게 이미 사단이 이기시는 권세 주셨다고 말씀합니다. Тэгэхээр Бурхан бид нар урдчлаад Бурхан бидэнд яасан сатаныг ялдан дийлэх тэр эрх мэдлийг өгсөн. 여러분 우리가 복음을 받으면 이런 여러 가지 문제 있는 사람들이 보여요. Бид нар ингээд сайн мэдээг авах юм бол сайн мэдээг хүлээж авснараа тэр асуудал донд байгаа тэр хүмүүс нүдэнд харагдаж эхэлдэг. 근데 이거 아주 오래된 거거든요. Үнэхээр энэ бол маш олон жил одоо 어떻게 өвлөгдөж 보면 태어날 때 가지고 나온 건데 드러나지는 거거든요. тэр энэ төрхтөл энэ зүйл асуудал донд ингэж төрсэн гимн өвлөлтөр. 근데 염려하지 않아야 될 것은 이미 창세기 3장 15절에 그 옛날 이 하나님이 이미 다 해결해 놓으셨다니까요. Тэгэхээр бид нар яа санаа зовох хэрэггүй юм бэ гэхээр Бурхан анханасаа л төлөвлөсөн байсан. Эхлэл номын 3:15 дээр бүх асуудлыг чинь би шийдэж өгсөн гэж төлөвлөсөн. 정신병인 줄 알지 이게 사단의 역사인지 귀신의 역사인지를 모르도록 사단은 자꾸 속이는 거거든요. Тэр оюун санааны асуудлаар дамжуулаад энэ сатаны ажил хийгдээд байгаа мó, диаволын ажил хийгдээд байгаа мó гэдгийг мэддэггүй. Яа тэгвэл тэр хуурч идэг сатан. 성경에는 그죠? 그리스도 이름이 선포될 때마다 귀신이 떠나갔다 그랬습니다. Тэгэхээр Библиэр үгд юм бэ Христийн нэрийг тунгалах юм бол тэр одоо чөтгөрүүд одоо хөөн зайлж идэг, зутж идэг гэсэн мэт. 우리가 이 정말 정신질환자를 도와주는 길은 그리스도만 계속 가서 말해줘야 돼요. Тэгэхээр бид нар энэ оюун санааны асуудалтай байгаа хүмүүстэй Христийг бид нар ярьж хэлж тунгалж өгөх хэрэгтэй. 하라 하지 말라 갖고는 답이 안 되거든요. Тэгээ одоо тэрийг хий гэснээрээ тэгж хий ингэж хий гэснээрээ хариулт нь ирдэггүй юм аа. 그죠? 그래서 언제 권능 나타나냐 지금 사용하시면 그죠? 권세를 사용하면 나타나게 됩니다. Тэгвэл Бурхны хүч чадал хизээ гарч ирдэг юм бэ гэхээр тэр эрх мэдлийг ашиглаж игсэн тэр өдрөөс эхлээд тэр Бурхны хүч чадлыг бид нар харах 이미 боломжтой. 우리에게 주어졌습니다. Урьдчилаад Бурхан биднэрт энэ зүйлийг өгсөн байна. 이제 9번째, 10번째는 기도에 관한 말씀인데 За 9 10 дахь жил нь болохоор залбирлын тухай байгаа. 같이 이제 두 가는 같이 하겠습니다. За хоёр хичээлийг зэрэг одоо орно. Дараагийн цаг дээр